Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from third group. Today we will present about international student. Before that, I will introduce our members. First, me, Fiyadua Rahman, as moderator. Second, Elistania as presenter. Third, Anissa Firdaus Ulfa as presenter. Fourth, Dian Nurhaliza as presenter. Okay, so let's begin. International student. This is experience someone when studying abroad and left in MAH Methodist International House, full of surprise, because can finding yourself in the circle of people from all over the world and have a new culture. First, kimchi is spicy pickle chebuk and it is the national dish of Korea. Next is the difference between ham and pork. Both the main pork used as food, but a different use in the commodity class. Said ham is popular in medical class people and pork is famous in marginal society. But in an Islamic perspective, pork or ham is not kosher, because pig's life is disgusting and flesh is susceptible to germworms. Most of the steaks still left in 100-degree heat. Last mine in Islamic perspective, wine also not halal, because wine contains alcohol, which is a dangerous substance for our body, and mind under alcohol can reduce a person's ability to think rationally. Number 1 question. What is the writer's feeling after 3 months? Answer. After 3 months, the writers feel more confident, and now the writers feels normal and can do stand and talk in front of the people, and ready to get in the class in Jin with remarkable lectures. Jadi, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, apa yang dirasakan penulis setelah 3 bulan? Dan jawabannya, setelah 3 bulan, penulis merasa lebih percaya diri, dan penulis juga merasakan kehidupannya kembali normal, dan dapat berbicara di depan umum, depan orang dengan santai, serta siap untuk mengikuti perkuliahan bersama mahasiswa lainnya. Number 2, what takes in the charge of the accommodation management? Answer. MIH, Methodist International House, is the foundation that takes in the charge of accommodation management. Jadi dalam bahasa Indonesia ini diartikan siapa yang bertanggung jawab atas manajemen akomodasi. Jawabannya MIH, Methodist International House, yakni sebuah yayasan yang bertanggung jawab atas manajemen akomodasi. Number 3 questions. What does the writers do after cooking in the kitchen? Answer. After cooking in the kitchen, the writer ate a cook with his friends. Dalam bahasa Indonesianya, apa yang dilakukan penulis setelah memasak di dapur? Jawabannya, setelah memasak, penulis memakan masakannya dengan teman-temannya. Number 4 questions. What is a kimchi? Answer. Kimchi is specific root cabbage and it is national dish of Korea. Jika diartikan, apa itu kimchi? Dan jawabannya, kimchi adalah acar kubis, pedas, dan hidangan ini berasal dari Korea. Number 5 question. What do you think about halal and haram food toward health? Answer. In our perspective, halal food take effect to health because halal food avoid harmful substance and has guaranteed nutrition and vitamins. Haram food produce dangerous effect for our body. Dalam bahasa Indonesia berarti, bagaimana pendapat kalian mengenai halal dan haram food? Jawabannya, dalam perspektif kami, halal food itu makanan halal memberikan efek kepada kesehatan karena makanan halal ini terhindar dari substansi atau zat-zat yang berbahaya dan juga terjamin nutrisi dan vitaminnya. Haram food, makanan haram, dapat memproduksi efek berbahaya untuk tubuh kita, misal
cacing pita yang terkandung di dalam babi. Number 6 question, what will you do with food from other countries? Answer, we will eat this food if halal and seek another food if it not halal. Dalam bahasa Indonesianya, jadi apa yang kamu lakukan dengan makanan dari negara lain? Jawabannya, kami akan memakan makanannya jika makanan tersebut halal dan mencari makanan lain jika makanan tersebut haram. Number 7 question, what does international friends to you? Answer, I think international friends mean friends who live in another country. Dalam bahasa Indonesia berarti menurut kalian apakah teman internasional itu? Jawabannya, menurut kami teman internasional itu merupakan teman yang tinggal di negara lain. Number 8 how did the writer encounter something different with his personal value? Answer, the writer encounters some new habit of his friend. Jadi artinya bagaimana penulis menemukan sesuatu yang berbeda dengan nilai pribadinya. Jawabannya, penulis menemukan kebiasaan baru dari teman-temannya. Number 9, do you live in diverse environment? Answer, yes, I do. I live in diverse environment. Yang dalam bahasa Indonesia ini berarti, apakah kamu tinggal di lingkungan yang beragam? Jawabannya, iya, saya tinggal di lingkungan yang beragam. Last number, how do you respect people from different nationalities? Answer, by tolerancy about their culture and habit. Jadi, jika diartikan bagaimana Anda menghormati orang dari kebangsaan yang lain. Jawabannya melalui toleransi tentang budaya dan kebiasaan mereka. Collocation and idiom. 1. A small fish in a big pond mean an ordinary person in extraordinary environment, yang artinya orang biasa di lingkungan yang luar biasa. For example, if you think you are a small fish in a big pond, you have to more confidence to seem biggest or like better than ever. Yang artinya, jika kamu berpikir kamu adalah orang yang biasa di lingkungan yang luar biasa, kamu harus lebih percaya diri untuk terlihat lebih besar atau lebih baik dari sebelumnya. 2. A square peg in a square hole mean putting someone in an appropriate position, yang artinya menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. For example, you always put me in a square peg in a square hole. Because of that, I always love you. Kamu selalu menempatkanku di posisi yang tepat. Oleh karena itu, aku selalu mencintaimu. 3. Take in charge mean being responsible on something, yang artinya bertanggung jawab atas sesuatu. For example, trying it didn't stop until I take in charge my own life. Mencoba untuk tidak berhenti sampai aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri. 4. Heard of something mean being familiar with something, yang artinya menjadi akrab dengan sesuatu. For example, I just heard something you wouldn't believe. Aku baru saja mendengar sesuatu yang tidak kamu percayai. 5. Get over something mean forget about something, yang artinya lupa tentang sesuatu. For example, get over your problem, don't run away from reality, yang artinya lupakan masalahmu, jangan melarikan diri dari kenyataan. 6. Castaway mean being isolated from the native environment, yang artinya diisolasi dari lingkungan asli. For example, I cast away from my friendship, yang artinya aku diisolasi dari pertemananku. 7. Cannot say a word mean having no word to say, speechless, yang artinya tidak memiliki kata untuk diucapkan. For example, the taste of this food I can't say a word. Rasa dari makanan ini aku tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Okay guys, that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.